Some of you came bird watching this morning. People were sleeping, but the birds were active. Chala tagami kashimash peba sons dango mambo yongis labachanchi tamcha shujis tra kashimash lemasons. Me soma niku deshas, chu soma ya se deshasra. There were some beautiful birds by the temple and across from the dormitory. Da darush bayarus tambala dukange nalode ta ane bhajutala te khansa sabastwa. Otege yenda la chuyin jimudina dos. So come, I will try to go every morning if I can. Just let me know so that we'll wait for you, because I'm only here until June 5th. So if you want to practice your bird watching, come in the morning. We'll go before breakfast for 45 minutes. Hada kete tando dunya tuba imbaina. Ne shopa dus pedagogies, shopa tupani kamaj shenga siranga dus tuguyes. Ani kete chana da chicha taya na tege chi taya ke tablan skoro atzu yerje tanya tuba ne dus pedagogies nga tela deati chide tuba singas patmashi dege mares. Nte paru tela ya janya tuba imbaina. Ne shopa pedagogies. And the binoculars are here. So if your monastery doesn't have binoculars, use the binoculars from here. Da kete susuge gombala ya tanda jangshi time paimbaina dela ya jangshi yores ni pecho tana kores. Okay, so today we will be talking about assessment and reminding you some of these terms we've brought up before, but we want to remind you what they mean, and we will ask you to review your own lesson plans. Da teranga suge ji sodona chisate jeshibku alliance tananga sundu sundeshe jang tambalaya sikhashi che suge ngushingu yores ngushingu yo paimbaina nga susile chitrenchi wala tende thamatela che suge susugo lonsengi chango chiyorwa lonsengi chango tela yade chigu yores chership chigu yores. So if you remember, this is the triangle that we have shown you in the past. It's also in your pedagogy manual, and you see the three angles of the triangle are curriculum, instruction, and assessment, and in the middle is learning. Tanda desta baimbaina tanda ke susum chinoga susumde chesuge thongyore ngoma thongyore tanda chesuge thotep tingnang la yores tela yakho ke susum tege susum la ta baimbaina ngachuge lapsi ke chanjinche thoptriche ani jeshipche susum la ro ine kimala kar yores na thoptri yores. So when we use the word teaching, we don't mean talking at people. Teaching means all four of these components. Tanga sugo thoptri sayagi keche shepi kapsi imbaina thoptri sena mid jenda la keche she chupo kugo maris thoptri sepi kapse ane tricha duchu simcha chambe chamba chilaya thoptri sayate kugo yores. And pedagogy is just a fancy word for teaching. Da tanda go thoptri rikpa sayach towa te ko nga sugo thoptri sayate ke chge ninji mutan yana chi dipu zu shaju chigres. Okay, so curriculum is what you teach, instruction is how you teach, assessment is how you determine if the learner has understood what you've taught. Da tanda de kapsa nga sugo lapsi sanjin sayate chorangi chate kari barwa joshate kari trigi imbe sayateres da gala ya thoptri sayate choranga kandas trigi imba sayateres ne tsojo tela ya jeship sayate ani choranga thibade We've kept learning in the middle, but also think about it as the learner. It's the person, your student, who you're helping. Telayata shijong sayati shashaguer da imbainaya chesuge thoptri chibe kapsa ane lobjon chini chigorwa nga sugo thoptri chigorwa jongkhen telaya ane gombaji gu yores. And that's why yesterday we were talking about who your learner is, what knowledge they bring to the classroom, what perceptions of the natural world they have. Tak di instambalaya kesang atsu keche shebi kapsa karsena chesuge thoptri ti suimen ha kuache kusuge
ngayo ge shesha kanado yo me to ko sugen jikten ta sa kanado yo me ro te ta la ya ha ko chi go se khesan zandana de shi jayus. Only when you know your students well will you know how to assess them. Hata thoptrik ke chi kusu ge chi ne se sgoro ata thoptrik de kanda yamba ha ku chanu ge jela ne shine chorong ko thoptrik ke kas gore ta thoptrik la ya ne ngasu de kas assess na cheship ti abu chit kres. So there are many goals for assessment, not just for you as the teacher, but also for the student. Hata cheship che de la ya ngasu ga me mambu yores ro mge de chi gar se na susu chamai ba susu gigen chi ba na gigen chamai ba che ane mge de tandol thoptrik ga la ya ja yores. So think of this as a partnership, the partnership between the teacher and the student. Hata de ka se kana ro chilo gomba chiro che se na chi nyamli ge ngo yo ba chi la ya samli tang ro che es ta nyamli te ka se dab ge ge to lo thkin ge pa ro ge ta chi nyamli ge do ta sam tang ro che. If the student is not demonstrating that they understand, then maybe you as a teacher need to modify how you're teaching. Ta ke te lob ke korang ge kare ha ku yo ba te ta ta chindu sta tent ke me ba in ba na chorang ge gen ge ngone ya chi thomchen thia ta chi thta zu la ya jura tang gu yo se bares. Okay, so what we've written is, for the teacher, assessment is important to determine whether you have achieved your learning objectives for the lesson, also to identify student prior knowledge, and then also to assess the whole classroom level of understanding. Ta ge ge la sem ba na ta da nga su ge jeshu la chi ba na ko la gyu mu kar yo res na tang bo de la ya su su ge thonchen chi trip pick up sta tang bo mu ge chi zan sha yo ro mu ge tin re yo me ta ga res ni ba de la ya thop tru su la ya ko su ge ngar yo ge ko to kana no chi yo me te ngun chi gu yo res ne shenda de ka res sta ba ya thotri re re ta chi ne zan ta na na yo pi thotri cha chang wa gi chi thop jung ge ne bab de kana no chi me te to ba la ya pe che tang yo res. For the student, assessment is important to help them learn about their own learning and also to help them become more metacognitive. That means help them identify what they know, they don't know, and where they need to resolve some confusion. Da danda de nga su chepsela tene thotkla ya ke chimbu chaw pa ge tena na me kar re se na tambo te la ya susu ge ani shejong ti ro kana ro susu gul thob jong jang ya ge ne ba kana ro chi me te to pa chi gu yores ta jang thobla so pa chi gores ni ba te la ba na ta rangi rangshi guru rangi rangshi te chi gores rangi rangshi te se na kar su gores na thob tri chi le chamba na susu kari chi sing yo pa kari chi sing me pa ro the chon yo pa na the chon se go ya ge ne kari ba te ta ha ko chi gu yores. So, if you remember, we talked about formative and summative assessment in the past. Da che su ge teng ge ba na nga so ngoma de la ya ne jundeng ge che shi ta ane dan da ti chodong ge che shi ti ngoma decision sabres. So let's review this. So formative assessment can happen before, during, or after your instruction. Whereas summative happens always at the end of instruction. Da jundeng che shi ba na chorong ko concentrate bi ngwen ta ta concentrate bi kap ana concentrate sa bi je la ya pe je tong ko res ta chodon che shi ba na concentrate sa no ge je la ya chung yo res. The goal of formative assessment is to provide feedback to the students and find some learning gaps, whereas the summative assessment is to compare student performance against the same group across schools, across monasteries, across states. Da danda de ka sang so jinde che shu ge ko mugi skro ate kar re se bai na ane lob thila ya ane ko ge ko ge lob jong chi bi kap se ta ko to ko thane he ba yo me skro ata ko ge ji chama chang kar yo ba ti zo ha ko ge che te ane te la ji la ni gong che tre ko ken de na ji res wa ko mugi de ane shenda danda ge de nga chu chodan che she ba na ta ko chodan ge che shu bu la tem bi ge tram de te ane 지금 전다 나로라 드라이레 합타가 나로라 드라이레 때 나싱게 나디기 나라 요피기도 투젠다 안에 고 드라이레스 무기데. Formative assessment may or may not be used for grading, but summative assessment is always used for grading, for giving marks. 하다 준댕이 제시임바나 고 카르마트에 마트에 니차 용그레스로 초등 제시임바나 가도나 콜라야 카르마토 그레스 자차토 그레스. So some examples of formative assessment
are think, pair, share, reflective writing, class discussion, homework assignments, science notebooks. 다 단다 대값서 가서게 준된 제쇼게 배천라 따바이바나 아니 고 삼도 제심도 제고려지 아니 삼식은 좀스고라 삼도 시트 당하다 당성이라 라소바체 네 전전은 그 드드치와 아니 안산서만 낭리 자야된다 여러다체 네 산린 드대가 라소바데 가서가레스나 준된 제쇼게 배천레스. Whereas summative assessment examples are presentations, quizzes, final exams, final project, research posters. 다 초등학교 제시그 연구 배송가려서나 니치 센터 지야지 presentation 달로네 데시야지로 센터 지야지 니 뜻에 당하지 아니 타마기 직도 당하 타직대 당하지 아니 타마기 레처 되는 줘야지 되나신게 아니 가서 심지기 듬누기 심지기 저르티 당하지로 호텔에서 버레스. Okay, I have a question for you. Which one do you think is more important? Is one type of assessment more important? And if so, which one? 다 데라네로 가서라 제시거가 인데라 텐션도와 내가 나네 지글이 지 개치와 데네도에스 요바인 바나 강기 지 개치와 인서데스. 진짜 제시야. The formative is more important. Formative. And why do you think formative is more important? 가리치니사. Well, he mentioned is through formative, as you always do the assessment, you can actually know the level of the student. And also, like for this one, the summative, they since they're graded, they may just study hard, and then you don't really know the level of understanding of the student. Yes. So sometimes for summative assessment, it's a one-time performance, but the formative assessment is really about helping the learner learn new material. That is something that I so chodonger cheshedi and bana tangchila tangtanda teletene da kota ko tacheshagiarwa. This is good. The Pajotilla and so Jinding Cheshi, Bana Jinding Cheshu, Jurum, Jeshi, Jiva, Jurum Latinete, that's what Tritilla, Junkentilla, Nico Ramdochiors, Koropachigoris. So I agree with you that the formative is more important, but the summative causes a lot of stress for children. And you heard at the conference, if you remember, one of the Tibetan students asked the Dean of Emory, why is it that how can we reduce stress if summative assessments are required and they're causing stress? Tandanga su chodon cheshedi bana chodon cheshedi ani thoptu sulaya kars kore ta ko thopjon shikcham chistam balaya kusula non shikcham bala ki oresra non shiksen danga su stress na non shirwa ta non shitu shikcham bala kores ta sange de shikcham bala kores sangon nonde ta de kapse chesu tamba su yo baina ya gangla ya ngasu chondo sobo kapse thoto pujike ani amerige thopchila dik kandishi sonsta ngasoge ta thamatege tajudi tanztambalaya ani mampochilaya ti samnala non shushu chambaro chite jiyongdu sitikola kandansons. So as teachers, I encourage you to think about how you can reduce the stress of your students if they are doing their summative assessments. Hada ngi chesulaya chiriwachi karchin se ba imbana chesuda gige imbi chane ne chesu lobtu chulaya ne thamadela chodong go cheshidina ro jiktondo tangwi kapsa ne kusuge chiga non shitang samche chigarwa tsu nyond tala ya thapsikari tan du ti kolaya gombajiro ches. So in Colorado, when I give exams, I have 200-300 students at one time. Before I give the exam to them, I tell them, I'm very proud of you. You've worked very hard. I know you'll do well. Just because this reduces some stress before they sit and write the exam. Da ngarang phala ya Colorado haptala ya dus thoptusula thamege jutru te tambe kapsen bana samthala ya jutru nyam tu tanya loptu ni jasinja tinda yores da jutru te mantang ngola ya ani chisu pe ya panang so pe ya po ngarang bana chisu
지금 다 든데들라 담바이바나 지금 다 당초 쉬우시기도 스와 이제 저기 지금 직접들라 야부 용그레세 리와 지금 요새 때나도 계속 셰바이바나야 들라텐데다야 콜토 직접들 맞던 거는 더더라야 그수가 지금 선발 흘러봐봤다 안에 지금 논식들이 총 들어와야 팽두스. So I'm encouraging you to be an encouraging teacher, even though you have to give some summative assessment. 다 ngarange chitsula kare rik chigi yose ba na ta chitsuge dela chodang ge cheshita tamaga jikto te tanggo yoba imbana ya te tangbe kapsyo chi loptula ya chi kuma tanyen ta kuchop te thuyage ani karsugre gigi chi dena chi nanthege ro chi yes. Okay, so this is Bloom's taxonomy. Every year we've shown you this. Can someone tell me why Bloom's taxonomy is important for assessment? 다 단다데 가서 데테 간라 템바테 가서로 카시실라 통요레스 데카라나 블룸게 이두 남샤데레스라 다 체츠그나네 치키 직송로치다스 블룸게 이두 남샤데 가르치네 게 쳔부레스 손이 아요사 헤헤스나 가스그나 요나 요트제 뭐 가르치. Yes, Calden. Tadi belum di nengundu kanten chune belum tosan ni kecem boy ni kecem kain sana aso chipsi chi kapsula aso chipsi chi kapsul lopru gi kaje shin me chada chego gora di chewala tada belum tosan ni gi shegi shesegi rimba shiro di gi 코나 림바 당분이 뭐 손바지 뒤에도 디 림바 하고 와이나 콜레 지시기 림바 가지 네세 림바 가세 대샤 쓰는 가서기 대라도 또 그래셔. Over here we see that in the Bloom taxonomy, level of understanding are categorized in levels. So if we use these, this will help us to understand which level of understanding the student have through the assessment. Right. And so who can build on Calden's response? What more do we know about Bloom's taxonomy and why it's helpful for us? I think there is action verb. Action verb. We can use this action verb in creating a question, depending on their level of understanding. That's very practical. So there are action verbs that are organized in each of these 6 levels. And in the manual, you'll see all of those action verbs. Use those verbs to help you determine what your learning target or learning objective is. Bloom ge yidu ga namsha ti na ne tanda ge chichu ge teb gna ta ba imba de ton drebe ge ro ramba re ton drebe ge chatski ro chatski tu stan sha re stin stan bala ya ne chatski tu su pe chetang de te ne chon ge lon sin thi ba ta ne thamatela ya jesu chibi kapsu kusu gi ta ji shi che ge ramba kang ge chi la ya jesu chi ge yo de and chondo chi ya yo re sta ti na ne ke chi shu de chi ka re se ne tanda ge chatski ro chatski ko ramba manda la tembe ge ya chatski kusu yo chi sha do. So you just finished participating in some research activities and showing your research. Research is about answering and solving, asking questions, solving problems, showing relationships and causes and connection, taking a position, and producing new ideas. So science is involved in level 3 all the way to level 6. 단다 체수게 체수 단다 니체랑로와 닥시 심지지 닥시 심지 지와 되게 접던데 콜란 데시 잡지게 손도 도와라야 주시지 차와 스틴 스tambalaya 다티 값다 천리게 닥시 지비 값이 만나 치카르스 코치 지고요레스 tampo troati nugujila야 troala lende ne kanyo sayagite chieti chelaya ne ngachuge ni chumampu chi kuron lhedge de tan kuron ga dreva kari imbaro ne kuron go parolaya jinting dewa yomela sopan rete tomba ti chelaya ne kasugure rangni jok pas ko ta dina ro chi redu se thamatelaya koge ne ta sarto chia chi gorwa otare sta dita imbana tan dela ta imbana ngachuge chenri dreva ti imbana tan da blum ge id namsha ge na ne ko rambala ta imbana ramba sumba
ngawa tupana ya lebuyores. However, many assessments only stay at level 1 and 2. They're asking for recall, for definition, and this is not enough to help your students become scientists up at this higher level. Handa din stambalaya sta tanaga su chefshe mampuchi kola de ko res stambalaya rimba tampo tanyola de dusta kosulaya chi tengdo mundo ane de ko tongkari res shaya ro chi ro ta tab de utene ro chi chi yo res din stambalaya ta chefship de rimba tampo tanyibala de bai na ane chorongi cheshi cheba te tang ane chi thomse cheba da kusu koto te tal tende da kusu chenru pa chi chaya ya penshire thoko yo mares. So remember, your job as science teachers is to help your students become scientists. You are learning how to become scientists. To help your students become scientists, we have to sometimes assess them higher than levels 1 and 2. We need to push them to level 3 and beyond. Handa chesu danda chenri janchi chenri pa chaw laya dus jurman mayores chesu tin asing chesu chenri kolonse tri pai na chenri kolonse tri bala tene de cherang ko hoptrik tu im na ya chenri pa chaw laya dusta japchur tamboku tu chigu yores tin stambala ne chela ya chesu ge cheshi chibi kapsa tri pai na ya chi twa tampo ta ni ba sugro da ramba tampo ta ni ba da wala de ba cha mai ba raba samba ta shibala ya ge chin ru ya ge ani chi cheshi ta twa tra de la ya thapsi nang gores. Now dine da 자외기 다 블룸기 예도 남자 저와 디낭로리아 다 강디게 계제 차기도 와 이네 워디게 메나양 강 야레 하고 워디에 요구 근데 워리아 다지 템벌 속으로 로유 렌다 근데 요 당요 디게 선바다 디게 디 고야 고거데 이네 칼레 야 도엘이야 베준 체고 거다 아주 제십 시에저라 고 렘베 다디 아주기 디단 데네 아주 최고 시기로 왔라 디낭리아다 ngana gomba nangloliya ta shin gi tene indu samba lobjon nanggo re ani cheship chigo ra da igyu tanggo ra namos manggo gyulen ta manggo yo ra ritame yo ra chesa namos yo ta susu ruga nangloliya chudu che tangbangeliya gombe nangloliya cheship ri khari khari yeme jora dige de ma toju ke ta cholang chige ne re gilu gyugje gi me tigyu ne re zugyu ta khari me dige chasan ji ko ro an dige di ani gyunden gi cheship ji resha yenemen chodom gi cheship resha dige di yewaji 카리메디 카루이메 직제롤 안 디젤이야 아니 타마델이야 아니 블룸기 탄데 예두 남샤스도와 디낭롤이야 침베이나 아니 림바 카왈리기 유메죠라 림바 당분이 워숨바 카왈리기 유메 아니 디남버스 낭롤 미치기 나야 말다 남버스 냠도 주두체제 아니 돔직 구루루가지기 돔직 경우 거다 세부 총자라 땅 얘기 탄데 빼준지 샤요로 인지미지 다가나시 난 거예요 말에 아니 벤차시나 D and the Google classroom na share roll number so shu gal me computer gal powerpoint share session digre phane di copy nang tan di remix to di copy nang an di nang lol ya thangpangel ya da pejon thangbo di khari image pejon thangbo khari image de thi an di yeship gi ri khari cheship ri khari image che ani bloom gi yedu ri ba na khari chagi image ro ani number so nanguli ya chudu nang che ani di thirona ani dinama pejon da khazu mangmang ko ro na shwe $2. No, so any also come how much time? Kangel near Kamuchu and a Pugiro. Any Kamuchu now do men also to this table Pugi. No. Yeah. Let's go. Tangazo to Zola. And I do Ruga Hashilia, Kuopi. The Koran Rugadi Dishi Yache and Dishi Savageli and there Dinanglia media with the Dina and then Rugasha Chinichi Perona Shue. Copy any gay.
Tene ngazo dada rukana ne de ngazo ani namju ngazo tasan nala chik tasan nala ngazo namju de ngazo cheship chetan jorwa ta ngazo soso ta gonda konjasanta tasan nala soso namju cheship chetan de la ngazo ani ta sha gitu soso namju de ngazo logyu len jorwa pena shung jada ba pena ngondo ge ta ba chashana nima la pena shologa chichi doji gyulne jorwa ta dia cheshi ponto tugudo samudra tin sala ta zo nire do sena zo logi lendi ani ginde cheshana la shayins tin zo ne page blum ki ta zo rimila chebaina ani demba na do chagi dosta tiche ta niba di tene zo pena ngondo ge ta shada ngondo ge yongzo simsane ten tamadila zo gyulne gonima yongzo gyulne jorwa o ti do di kharsana zo ta cheshibinane chodam cheshib chagi dos tene page blum ki ani tinala chebaina riminala ta demba na do chagi dos tene ane sumba dela ngazo zogyu len direta pena sozo ta jutu din zoba dun sa sa gonda ya sha ge ge ya tik zoba ya zodu zomi sa ngazo tik nima la dosine ta diwa tang din yorwa dije sala ta gen khorong ke ta nire ge ta zogyu len de khar chag dela na khorong ta ra junden do a chika tije an ti page blum ki tena la che na ta ngazo te chepan la dogu do la tije tene shiba dela ngazo lokhor zogyu la de ngazo lokhor isegi zogyu ta dire ta zogyu ta dela ta ngazo ti ga chodom che shibje 아니 티나랑 저 다 지원게 되나랑 빌링 테스트 중에서 가진 티 아니 제파 아니 바기 콜와 아니 당젤 상말을 자고들 직다 아니 다 투몽기 샤야 되는 거 제파나라 샤야를 다 텔라티시야마 빌링도 중소라 티제 티네 아니 당아와들 티주 아니 티주 제된 거 남조 대 가진 다 조dom나 진짜 로고 티주를 제죠 티 조dom지 티 바기 티 아니 리미들 블룸나라 제대 콜와나라 제 담보 템바제 니파 하고와제 하고 기대 아니 바기다 tigunalata lentejrwa odi salang zo kolwa apply na to chaye ani ta tuba dilang zo tamja le deng zo pena ta dasang thangmal yorang zo tamja yasha masha shungchen ta tamja yasha masha chiye do odi tamja shaya de karjan tang zo ani karjan ta ti ta thama ta karjana sarte mota shemba sangma dogu dolarta tamja de temba ta topa ta kolwa ta cheba thangjel odi blum na je de sangmala shaya dolaje 아니 타마디 타시규를 내가 다상 나라 dinди 정도 배낭도 디치가 다상을 내가 시기 제주라 디치 제대 가드나 아니 조금 제시도 차들했어 아니 밖에 블룸 기트나라 리미널 치디사나 탕질 아니 직차기도세 되네 가도 타마디다 좀주 아니 다 넘주 좀주 제대 가르스는데 아니 제시기나네 조dom제 아니 디 좀주디 소소기다 하고와다 셰바드네 소소기 남주 아니 즉 비제탄에서 좀 고인자 다티 가르스나 서트에나라 타마델라 블룸기나레 타 타마델 또 샤예시 어디지 스티슈아 다 나머지 디강리아 디워이벨 그랑기 디게 델리 미디움 데요나 디규라인다 디규테 가르디 탕자오는 마사제 같이 고아세는 알레오 때 디규를 된 가서 데라데라 가서 제가 들랑 가서 돌린도 테스트 되는 중서라 다음에 지원기 되는 샤 콜로나 샤고에 가서 담보 디규를 된 가서나 랜디 아니 심 랜디 하고 있었던 가서 테마 파베저와 이틀로 파베저 디랑이 되는 도 가서 로허지 디규도 제단 샤 중에 맞춰야 되는지 말해야 되는지 라 내가 사면으로 참여해 나와 ale kolole de ngazo re kolole de ngazo terata tempa ta hakwa di mata ngazo lalin tarai ja di doji kan reta ta so tempa ta so hakwa di mai tola pabe di ani ngazo dingala ta kolole de dingala go dingala jani se testi hai se 디워이가 디규 mission 체제화하지 말아. 단다 개인들 대샤다 좀주지 좀주데 단다 디나노 찬지 디나노 주다 서트에라 디나노 아니 좀주데 서트 나노 컨데실레게 디지단 좀 나노 다면다 여러 단다 디나노레 서트에스네 단디 볼륨 디나노 토시르 마 토시 차도다 디나노다 삼나사와 디나 레고다 다 좀주디 나노 망치어를 당하는 군지 지도 나노 망치어지
somjudi nanol dile do ora ta shung ta ngaji dile dewa ke da sawa do ta su su ranglu do ji khanda jan ne dina sha bo de thana dina no rimba ngawa do nanol thangje lai di dine le samare ta sarde de khande sile go re se mare tadi chom le de so so ge namje beje tan sar chik thiwa ri ji chag do da azo namje ngaza chik ngazo thiwa tilin thiwa cha mai pache ta chom le de so so ge de gala joshi jada bachi gala pena peje cha jajum do jin bai na se go ta jajum do jin bai de sarde na le gi le mare se go ta tana ngazo chomju se na da khanda jajum do jin bai na di tana bolung de na rimba thoshi de da sarde dina le gi re se go beje le sar sam ge dara ngazo chita anda de chomju le de ngazo namjo ani chom thya da de pena joshi jada bachi dam sar ba ta de gala ngazo chomji jagra chom gel sala ta namjo yimpa ta mai so so ge ripe ge tel mamboji ten se ten lu go do chema chom chagmi do ya chi phagi lung shwe shala do de ani dini chmo to chagmi do din sala chom le de sala so so ge lepa de beje tan sar ta chi khije sawa sawa do je joba ina ti somjing sawa saten jega dina lo gonyo kharle ge dilna ralu jo pase tabbe na thanda dina lo dirwa thangje le di dina sarte ni para le chewa khar shogu do se goda so so ge samatani so so sha wand ralu jo pasha do ora da dina da sarte de khande sha yin ba se da tadi ranglo jopale de ngazo pena damja tabu chashana ra pena shung ke ngazo chashasa shung je ra shung le magya wachini sar tik shatan chije ta chom le disan sojo ge namje beje tan ne ti par de masala sene te dawdo chik chik khashil lu ne chik soya jo indi do je 디 디규즈 도와 디규 디규디 단다 제바간다 아니 탄 제와 말레 지다 자 gelو 규제 포카 도제 제쇼 데네 가 지다 디규셔야 돼 가서 타마 콩가 가 임도 셔야 들어와 라라 얘나 균소디 오디다 콜와간 샤도 어디가 마샤브 김생가리 다 마샤 긴센스네 마창 긴센 데네 인지 말은 가서 쪼쪼다 투모네 데네 갈라 직 샤추두란데 샤버다 파기들랑 가서 페 마창 긴 데네지 마이스라 타기 라인에서다 템바 직 아니 셰바제 셰기도 소마 콜와 인자 이토는 마빠바 인자 에플라이 레도 차기도 알르다 다 디랑 라이 마도 파기데 bet mai gaba dini mes ta dirchi aso tuje chidani rimba ya thoro to duro wala rimba thoro le de wo de ge mangji tsuyung gure rangshin ki ko wo de sha gu mari ji mechira ta rimba thoshe de khawal legi me de shana ani wo de ge rangshin ki ko nam tsu duro ichi shu ra ani ta duwa shimba ji li ko phi dina number dana ngaju dina di thiya ani drawing da di ge khande cha sare se ji ta drawing ri di da ani tanda ngaju jinda 차비 제들 단다 프레젠테이션들이 소와라 비나 체리 단다 티티 좀 발에 당시에 제들이 뒤에 단다 아주 디나는 준비해 나눠 주셔요 딘데리다 아니 남주 양 아주 자산나 되어야 초안들이 랑고라 뒤에 양 아주 제십 나눠 주러서와 뒤에 준비해 나눠 차고 있나야 단다 디나 고저 디나 크면 어디 nembe도 어디 그래다 디나 마콩에 이규 마콩에 들여나 या फेरो ना अनि कबरे ताचे खाना नानो रे ताचे जने अदी या गेम पेश कोको शो तो या दिनाल 그 ना 양게 용 먹어 쳐라 दिनाल 타장기 이거 릭 마케 왜나 या पे 아니 아주 두두나에 컴퓨터 nganjode ngado tanjada chona dezo ngajo gynden cheship chira di thanja gi nalo shai di manda chik di dirira ngado tanjaji ani chona ji tanda di didish ngenge la la chana sams tizu mundang cha tani tangi ngado chom gi nalo la ra chom de konjo gi ani sardo nalo la shada 제가 간주 디가라 티서가도야 디칼라나 리지 간전 지어랑 아주 정체 냠쇼 기탄데디 디도 지나는 아주 사도나는 샤요 가르시디가라 아니 제단게니 코랑게 리지 간전 그 좀게 dom시도제 라스 디리 당아정 나도 단자도 전화도 뭐 균대 제십지 아니 단자 딱그 단전 나노 샤요리 아니 만다야디 단다 타마디 리지 간자 지어라 정체 냠셰데 아니 균데 제셰브체 아니 카르스디가나 서도게 나노라 샤여 따딜라디 당게 좀 샤야데다 디니 지당게 더도 체이도라 이네 정체 냠셰브세디가나
di ni ngazo sha go de kharin se sardo se de la ni kolanda mangu chi mu do ngazo ni sardo se la di ngama ge ta deshi ani jong ji sa chom ba ina khorang ge ta chi ngazo long thang sha da chi jong mangu chu chu di sha te za mai ba chi khorang te la pam be ani deshi sa wa chi da nyam sa wa chi ge de del tong go ro ndi inza ni ngazo di sardo go khon do la sha yin se manda ni ro de di sha 단다 자양 그 로규디 가르스는 탑돔는 사도아 다 로규스도 담으라 쉬어와 다 긴수수석 니리니리는 로규랭이 요래 다와다와 로규랭이 요래 다 담이 규조 지어와 다 디드 초돔라고 차루도만 셴바도 균데라고 차루와 간데게라 로규래야디 로규디 쇼돔 제스나라 자 니리 런조도네 균데 제스 어제사 디레도 왔어 최다 초돔는 사도아래 니리 런전 다스야 니리 런전 균데 제스치 로규데 로규데 디도세 로규래세 기겐 속 니리니리 로규래 다다 로규래 티직제 아니 셴바도 인다 좀데 가르사 교기 서터도는 자고 말쓰기도 왔어 좀 규래 좀디 좀제 단다 좀 규샤지어로 다 좀디 단사로 다 처치다 샤제 좀쇼지 티사위질 서터마도 결혼 셴바지 투 패밀리 트라이만 좀 코나 자고 말와야 다 디처럼로 마녀로마도 단사 대사 돈이 비절에 코비시시게 강데로 좀 규마레 제 펠레스디 알아 다디 캬바데 든데데 케시미로 당한서 땡케지라 디샤나 두고 되세야들 마도 샤바데다 가서 보면 쪼규로 체이나 디나로 rumba 참마나 디데기로 통고다 당한서 파체십지는 나로 레세 진도나 진다 찍 나로라야 오마데 찍벌 쪼규 찍버트게네 코라 로컬 라파베로 야가 교야 아니 코 기긴게 랍교 란 라교 코란 디가나 살로다네 디스 뇨아 튕교 내단 라메데 요 초고로 이네 짜이 챤네 돔시 되네 도지레실라 들다 나스 서드 샤요 계제야 내 뒤주디 당절을 잡도 당절len 뒤주단 쓰주서 라소 어디 당절 한다 차이나 라리 샤요 깨쳐라 다이나디 또 발레지 도우자 가려 따주다 거도서 되지 치고라 내야 랑루 간데 샤고 디니 랑루 디르다 랑루 라데 디르 다야데 소소기라 다 칼어다 내단 디기 차상지 다 뒤주 니모델다 소소 로지를 장게데 세도 때니 간토데 랑루 샤베 디티고라다 장기 탐에 탁지로디 디인비 깨져다 디니 지를 고알레다 다디 디마도 패사로 그러지 아니 다 타마 당자 차서다 디 좀주디 당자 차이라다 랑루 투고라 디디 타나 게소는 게 소소 강마디 샤서는 어머도서 나로로 왜 버렸다 추와 떡쇼지도와 따때 탕질라 마주가 그래나 추와 떡쇼디 다 비간다 만다로 라이노 따데 비간다 만다로 그래서 도지체 다디 지난해 70디 소소 기주다 되게 70 지난해 달리기라 소소소 로전 체외 갑래 로전 좀 가와이 지기에 대 소소소리야 장난 게지 차기도 더 초니가리야 다야 저 차도도 디제 다기 Mina, do you want to explain about the 망고질이야 디 먼저 주규도 지면이나 주규 뒤에 담에도 용쇼라 주규 망시의 템베기 차실의 용쇼고를 다 두더 장등에 되나 그 가림 로 센서가 랑자 바 주셔고라 다고 좀부터 저도 그 좀 담에를 잘 쇼도 하고 되는 신도 좀 지난도 걸는 기능을 아직 송구소 So some of you were asking about discussion and essay. Is that medium or high level blooms? 가시시키다 트리드치야다가 소미트라지고로 단다 네 블룸기 이드가 남샤그름바 나라야 거치레기요레 스파로치라레기요레 간치라레기요레 콜라 트리드치데샤스. So just because it's an essay or a discussion does not tell you enough. It has to be what the discussion topic is, what the essay topic is, that will determine where on Bloom's taxonomy it fits. 하다 트리드치다 야나 소미치 임바잠게 코 아니 카스가다 니츠 타카나 텐레데다가 그 블룸기 이드그름바 거치레요 메타치트키요 마레스 테텔라야 아니 니츠타 주베 임바나 트리드르기 조시 카레레샤 나싱게 소미 임바나 소미티기 조시 카레인드로 텔타고레스 텔타 바임바나 네가 소게 코게 블룸기 이드그름바 거치레 메테 타치트크레스. So for example, so I'm not a physicist, so or a neuroscientist, so I'm going to try.
imagine if the essay question is, please explain how the eyes perceive color. That's really just, level 1 and level 2 of Bloom's taxonomy. 나한테 그 지금 주실래 타바임바나 지트쇼세게 주실래 타바임바나 다 원서 처리를 타바임바나 원서 처리그나라야 원서 처리를 시샤데 nga sumigi chontra thoyagi jurum kanro chire setin desi jashos kanas thongre jurum desi jasho sabaina ti kapse ta ku shu try omara ti kapse kar desi jagorsena ne ramba tampo tani barwa ramba tampo nibage nibata lagiores. Gelekla was telling me yesterday about, I don't remember exactly, tantric versus sutra philosophy and whether wind has color, right? Did I get that correct? Yeah. Okay. That, if you ask a question about that, why is there a difference? That you're asking students to start evaluating these two philosophies at a higher level. And maybe he can explain, because I don't know exactly what the question prompt was. Okay, gondo dire. Kazo gelangani dishke share karsan anzo dolul lul khado message to. Number se chunze nalo la unjungu gana symbol hel powder namto nyur jore karsana unjungu la ul khado yo mare sene chunze ne sebe pe do sebe se jen yo Tangag no patro di sane yang ne karsigar lungda weni light ni dewa yang kedasta ni ja shinto yang kedachi karsana anzo sheji dojin tiwal tanda gyurwa sanje ge sung dinala ne tubo teda wadan de la sher tu de karsana on shinga ge shemba ki lung ne yishi ge shemba ki lung di tu de wadan de la sher tubo teda wadan de sengechta ya lu wasenga ba sene sene lu khado ya bis number mo bosta ya Tiende da dini ene dosho da ngasho ni nal shaunde ngasho chana lungdo wege sindu yang bisonda si du lawta ta di ne su sabonda jira shasa di kaso gela ngani kodis chura hodire ta tanda tene do ge droa chimba na ro ko kars goresena ta ko ge tan dosho ta ngasho ge ata longla khato yome system bala droa de system bala cheba tango gorwas chusu gorwa ta cheba tang de tang ko ge lu jotan tela tene de khato yome ti ko ge ta thang chikar cheba tang ko system bala ya de ta call he goresena rma yar thumbu tanda ngasu ge thangje lag do thangje system bala phajo tela evaluate chi gorwa da inchkele evaluate do system bala ti ge ta kandan ro chi mentela cheba tang yo so rma yar thumbu leg yo res ta droa tina ro chi yo paina. So let me ask you, how can you take the essay prompt or discussion prompt that is at the evaluate level, how can you make that into a create level? Ta tanda tina ro imba na aswa ta tanda nga su yana somi chi ke jo shere yana dredr ge jo she chi imba na ta tanda nga su de la thangje ge nebab chi la yo pa imba na thangje ge neba yo chi ge twati ani sarto ge neba la haya la twala ya ne kandan ro chi zo thusares kandas zo thusares to tingsak tangores gendo to chitanda ndi ta sarto zukuga ta tanda ge jongni na choko yana rang ge chitogni dere da ta ko da namjig ze tembe sara ijna sarto chikera 다 ರಂಗ sarto도 잠바스 게든지 응원라 지 차르조인 바지 ರಂ가 또 마통하지 이 제니가 통해 저라 샤파지 사니가 통해 조조도 잠바스라 직바 착송나 또 sarto 치켜요 말이지 저거 좋아 for the level of creation his question is if someone else also did the comparison or a research paper on for instance like a similar topic, but you never seen that. You have your own research and you have created something, some new conclusion on that. Is that become a creation, or because someone else already did that, but you didn't know? Okay. So he's talking about intellectual property. Oh yes. So yes, it's still create. Yeah. Who is going to give credit? Then maybe that's a separate issue. Do you say, oh, this was Tenzin Gyatso-la who made this argument, or is it Tenzin Sonam-la who made that argument? Doesn't matter. They both are create. Ta
tanda de kapsar wa nga su sarto re mare se na sarto re nga ju le cherpa yo mare tanda de kapsar ko sarto re swa ta nga su thamatela ya ta sela dawa yo re su ko ngoma chire se te twa jemba chire de kasu yo mare se nche ki sarto che bares ta sarto la ya ngodela sha ko ke gres. I think, let me just say that the essay that you read yesterday by Jinpa, he was creating a new thesis and asking the readers to think about the topic of science and Buddhism in a new way. That would be at the create level, because he's asking the question, is it are science and Buddhism allies? Are they partners? Are they in opposition? That question that he was posing in his essay was creating a new thesis. Hata tanda picha shaba imbana khesan chesu lo sha jo ge gish tutun jambla ge chomi chwa ti na la ya ani chinang che ta chenre de ani ko karsar ta ti torwe yana khaterwe yana ko chi chanyam ge ta chi daus ko da chamnyang ngo la ni ore se ga twa de ta stambala ten di ko ramba sha ko ke gre se na ramba ti nga su sarto ko ramba ti la ja ko ke gre sta ti ge te ta la te ne takarso nga sena choishak sabach legi ore chechula twate tangsha do din stambala dite ne ko sarto ge ramba de le gres. And so the manual that Tenzin Sonaman and I wrote, most of it is explaining, most of it is right at level 2 and 3. We did some creation. We gave some examples of the the jigsaw activity. We gave some examples that are create, but when we do our self-assessment, we think we can make it even more, have more examples of creating. And so after the conference, we said we need to put more compassion-based teaching here. Right now, we don't think our manual is at the highest level of blooms. Ta tanda chisula yochuge tanda nga su thari loter ripi laktep chi warwa tela chachomba imbana tina ne manchu shi do imbana nga su ramba tanda bloom gi du ramba la tabaina ramba nyo samba tela de de dus ta tina la ya satung ramba le chu khashi chi or picha shabaina nga su ge karsang gonyo ko twas ko tanda de lediki che gu chi warwa lediki che gu chi ya de ta Sadik Cheguchi at Titala Taba in Baina, Neti Nan Teta, Sertogan Bachago, Simba, Sertog Ngoti, this Nyongo, Manchushi, Nuas Baganan and Deshaja, Motochia Gula, Chadagores. That Tichela Tanda, Ani Naranigita, Susula Cheship Chiscora, Susula Tanjechi, Ani Tanda Loteptelaya, Chiktaba in Baina, Tandotilaya, Yerjetanya dus, Tandichala in Baina, Kotape. Se thushi tela lem de yerje ta dos ta danda nga su tela ya chond choba tela ya ten de te ti je la ya ani ti na la ya nga su ta ninji tang dam bi concentrate se gro da ji nga su ga ninji sila sha bi concentrate tap te zo yang sa nga su se concentrate bi na la ya dos jian dos ya ti ge twitter chong song stin sta ba la ya dandi cha la ya ani ji so te rban nyu as ba la yo pa ka chila ani khashi chi ba na ser tu ga ba la yo parwa dando im ba na ya ko yerji tang ge So I saw someone's hand in the back. Gisela. The Sarto said, Lechidang go Mambushua. Touching the dear is a lapkapushu. Penangaran Chazona Combolundum said your Ranganzo. Combolundum some Kaisena. Kochida ko singde soljeres nga so shungna la sungde korwa khorang gi chida singde soljele ninjerwa lamsol da shesol sechi lamsol labde sambala ngama chida yoba kangshi chikla barkap chikla ti la dorwa yangger khorang ngar kang yo pad ko sardu kasu sol to echorwa te lamsol labge to ta shesol dilata sosu sul gi ta shung din zo die din so ta chechom din so die ani 직소소소기 따와당 남샤당 디조 가리네 텔나 밥치고 디에 줘와 텔레 셰솔 랍기도와 디조 상마 살드나 도고도 스팅기도 마세 베탄나 가랑서다 gonde kha nanglo ta chingrik ta tinso ta gonsa kyanggo chimbo chogi tuje kadin le tenchi gonde kha la chingrik la bai jorwa chingrik gi lobsen joe ta chingrik nyamdo doling je ta chingrik gi chezom de chi do dige sangma sardo gi kungdo na shana phaji dige me dos samgido
다 단다 양 같이 다이 디 캔서서 거다. 단다 같이 제시브 나나 두고 열더라. 이가 제시브 것이 거다. 이야들에 is just in a general sense creation. For instance, Nagarjuna, example of Nagarjuna, there's like two types of creation he mentioned. One is revive something that lost in between. So you can revive something, that's also creation. Also, like writing text, that's also a creation. So in that sense, because of His Holiness guidance, introducing science curriculums in the monastery is also an example of creation. I'm telling him that that's a general. We are in the context of assessment. Yeah. So one thing to remember is that actually making something or creating something is not the same as creating new ideas. So Bloom's taxonomy is not just recording. I don't think that's what you're saying, but it's making me think about this. It's not just writing the ideas down is creating. Creating is coming up with developing new ideas. Tanda diga chichina gelage shepadila tende to chodina rochin rus sigio sbareswa tanda diga kapsanga chuka sarto sayati karesis tambalaya jenda yopa chitanga karchi shimbati ma dro tina dola kuguyo mares ngasuka samlu sawachis groda samlu sawachis chepachila kuguyo res. So His Holiness's idea of how to take compassion-based teaching with academic science, that is creating. He's already at the level of creating new ideas, and he's asking all of us to actually implement that. Danda ta kundung gonshi bana ngasu chenri te gi skora ta chenri ki thitap ti cholen ti gal ti na la skora ta chenri ti na la ya ngasu ge ta ninji jisa songwe ge ani chi taptri chi gorwa te ta nyam te de chi ba te kar ses tambala ta ko che thumbu danda ngasu satung gi sattu gungu de la legi yores ta kundung gi gomba te ta che thumbu chi ta gomba te shi sha de ta ya ngasu chama ya ti gi chola ya chi yong thuya la ya ni boku chi ya ta tu skalu te nang yores. So when you're teaching your students, remember it's hard to get to the level of creating. Your students may not be ready, but you can still, give them the opportunity to try to get to the create. That's just a concentric capsule to teach him by an Tandichalaya, Chiksartuchia, Nubatilaya, Labiogmaris, like Haburis, Imbainayan, Hoptuchulayako, Lamtunchi, concentrate, and a Riwati Karchuris, and a Mount Balarwada. Riwati Karchuresana, the Sartoga Nibala, Letia Geriwatina Nochi Gune, and it considered to Guris. So most students can end comfortably at evaluate, but it's your job as a teacher to push your students, encourage them, tell them that they can do it, and give them the opportunity to try to create. Ta lotu man shi chimba na ngasuga ramba ta thanje ga ramba de le nu jela ta ale tan rik song samage ni tan tin yongres ta imba na chesu gegen chim bi chani tile ge de ten sarto ga ramba tila el heb chi ala ya ne kolon chi ata ne kutsula lamtan chi ata ramdo chi ata nangores. Sometimes I think of myself as a teacher as a mother, as a parent. And I know none of you are parents, but you all have parents, right? Imagine how they were pushing you and encouraging you to do more than just what you are currently doing. That's what your role is as a teacher, to gently encourage your students to do a little more. Ta ngara gela chi ta ane chi ama chi bi chani ane chesu ta amada phamada chirio marda imba na chesula phama yor was ta phama chi imba na phama ge susugel bugla skorwa ta tandale chis batili thapa chi chi ala ya riwa ta ta ngasu kolon chi gorwa te nasing ge chesu gigen chi mu gone ya thotu sola ya ane tandale chis imba ge thapa chi chi ala ane kolon chi ta chi samluna tele kar sugrata ngasu ge sanskrit pala so pa chi gures. No, tadine tande tadamyu anjogi number jogi tande di chidan de chishib ro the chishib di khadinyama anjogi lobzen diwe kabriya lobzen gi migyu khari me dingen dam ko ya dambe jeliya an chishib li ya thango tingdo chishib chen dine lobde khandi chigim bas ligro tanda anjo mangji khaji gi labsan lobde chishigo ro PowerPoint 도지 키 라선 럽디 치고라. 자, 리모트 단도 디레로. 치도서부터 단당 아주 두저 디 수제 발생례로 도알. 다 디젤이야. 다 70
당분간에 롭젠기 더 미규저와 시종 최고에다 롭젠 가르럽고 있는 디기 미규 능진체 아니 미규 딜바베게 아니 70 가르치기 버스 럼버저와 다 당기 gel아요 송은 시대 망시디다 럼버 당고의 이문을 되게라 관련된 세리신이 정거와 장주 선바다 망부지 되는 걸 되게 되네 다 롭드 다 주 로지리 롭드 니슈즈 럽기나 지든 니슈즈 럽기나 차상 되갈 마데로체 카브레 다 딜 럼버 토아 되게리야 도도에게 배준 최고고 시도선마다 나머지게 인연의 learning objectives 쪽으로 시종의 미유저라 미유대 미유낭 로라 인지민지 디낭로기 다 rumba 마드도 레 임버와 토아도 징니지 레와 최고고다 안 디나시 아니 미유낭에 딜레베나 라신기 지심낭도 콜레레와 지심낭 고 지십 최고 최고와 시도선마다 디 가정 것만 가지고 롭젠 직당지와 딜리게 다 디안다네 단나머지기 단들 롭젠 사와지 디고와 딜레 양양 가지고 계십지 최고와 나 가지고 그거를 그래 네가 계시체 디네 디다 안 남아서 망고지 예산바 얘기 섬주로 지는 디기 블룸기 예도를 보셔라 남아서 망고지 고벤날이야 신기 갱킹에 차도선바 안 제좀다 디게들이야 한데스 안기티게 베스 쉬어줘라 디게디 다 다기 제좀 도지면은 좀 망고지리야 도초도 저도선바 르버소소를 빠이게 간주기 아니 70 간데스 치긴 바스 다 디치십 지단기 리미저라 디게디 가서 상인 것도 쉬기라 리미 간데스 요거 예매다 수단저라 디게디 마음바야 고면 낭로래 70 지단래 또스 다 야게 땅스네라 또 요단에 펜도고 상고들어 어디 게서는 조시 다단단 아주 자리기나 럼바 동본으로 찾아라 동본이고 동본으로 찾아라 다 콜렌지나 산이그 논치기 정하다 가신가 당지 왔다 살존으로 찾아라 대전 냠시지 오니 다지 샤바치야데 럼바로 하나 사토 착그래 하나 오고 담바당 똑같이 그래 가르쳐 그래 시리다 냠시지니 당아서 지금 드라진도 왔다 난치 당 산이들니 그 샤바당아지가 샤바당 셔야데 저서나 난치 세토아지고 산이그 세마지다 담바로 지로 던지지 들니 냠도 냠시지니 Yeah, that's an interesting question. He was asking, what is the level of learning if you are comparing Buddhism and science, but then these two are comparing at different levels? It's a little bit of. Chidanya, yeah. The task that you give the student that is what the assessment level is. It's not just the content; it's the task of assessing. Chidadi nangdon chibolya ralikwan eskila suyenchina. Tadi nangdon deliya chiba chigirwa. Chishib chidu samba chishib chidan deli raligresta. Chishib chidan jorwa. Chishib chidan di ani rimba thole chigiyo da mal chigiyo me jorwa. Tera nangdon chibo chiliya shahago chigresta kondoko. Chidan ne nangjo da tsirini di ta tse thole raligirwa. Ta tse thobo galiya shibdur chigiyo na peche rimba chubo dewa lesigirwa. Ta ina ko rimba kabre yang ko 가주지 세토 이벤 가지고 랍도 말하고 갑자기 문제기 남고대 세린이 대지 디시 예고 대고 디시 제야 돼 가주 콩토부 임바 하고 오면서 선바 그냥 갑자기 뭐 와기 또 좀 쉬워 나리 좀 쉬워서 그러와 제가 제기 좀 갈도 오시다 이 또 남전에 된 시기도 세린에 된 시기도 또 본인이 저거 맨로스 또 섬주로 없지라 니가 대시에 또 고사월에 또 임베나 또 여기 좀 도셔야 될 살도 가는데 와샤고 지기로 I don't know what you said, but it's, when you're comparing, again, thinking about just comparing Buddhism and science, it's about how you pose the question to your students. It's the prompt that will tell you whether the students are at the low level, middle level, high level. If you just broadly say, explain science, explain Buddhism, maybe that's low level. But if you say, how can Buddhism and science together solve some problem, and you come up with a novel answer, you're asking them to create. So it's the prompt or the question that you as the teacher pose to the students. Hanta danda di kapsar wako nangton samay ba danda di ke truat trutang te la rali yo res pisha chapa imba na ane neton dina do chikangla ye seni kala gore nangshu kala gore truat dina do chik tripa imba na ne ti so gore se ramba tangpon wala digrwas ta ti mai ba de tanda jamlang kala ya kangi dina do chi res ta de la ya seni ta nangche incha gi nyam te sonde chi de tan kana segre se stabala ya ada truat dina do chitang ba imba na ta
rimba ta thushi de rimba thukba tenga so sartu rimba lale kores that is tabale de kapsa kogi joshi cherapatila ramale bache ta drowa tang tang chigorwa drowa tang 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 yana tandan de nga so ta de kapsa som ta chi goya gi sabun se chigorwa hotel ya rale gi res Okay. On that heavy note, should we take a break and come yes back? tea The heavy discussions, go have some tea and think about it, and then they'll come back in 30 minutes. The social pace and the judo nang shakyo de ge suju chugu chugu yang ge samshi nang lo nang and then it's shudu chaga jeli ya je yons